Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Vishwajit Rane seem to be passing the buck at each other as far as illegal hill cutting in Goa is concerned. Listen to the statements of Chief Minister and the subsequent statement of TCP Minister. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, आयजूच लेटर ड्राफ्ट करून हांवें मुख्यमंत्री कडेन हांव तेंचे वेळ बी घेवन तेंचे कडेन पर्सनली मेळटलो की कांय कडेन जे कितें अंदाजुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रुल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. हिल कटिंगाची परमिशनां हांगासर म्हाका परत एकदा सांगता रितसर म्हणजे TCP आसत किंवा IPB आसत जो कितें आपली परमिशनां सगळी म्हणजे कन्वर्जन करून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन एखादो प्रोजेक्ट बांदपा खातीर परमिशन्स घेता पळय न्ही ती परमिशनां आसा. हांगासर खंयसर तो वो डोंगर म्हाका कातरूंक जाय हेजें वेगळें परमिशन कोण दिना. प्रोजेक्ट डेव्हलप करपा खातीर रितसर प्रोसिजर्स कंप्लीट करून हिल कटिंग म्हणून वेगळें परमिशन कोण दिना, कोणूच दिना. कोण दिता? ही फक्त परमिशन केन्ना दिता सांगता डेट इट इज एन रिस्की जर आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर दिता. So who is wrong? Are the illegal hill cutting cases that were reported in Goa legal then? Activist Swapnesh Sherlekar explained what is going on. TCP मिनिस्टर ह्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना आमचो मुख्यमंत्रीन जे डायरेक्शन डिसिजन दिल्लेलें आहा की तलाटी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वील टेक केअर ऑफ द हिल कटिंग ताका म्हाजो पूर्णपणे समर्थन आहा आनी मुख्यमंत्री कितें ते बरोबरूच करतलो, आपूण तेंचे कडेन उलयतलो. हे स्टेटमेंट म्हटल्यार तो मजा पळयता. तेजें कारण कितें तें सांगता इश्टानो. हे आतां जेन्ना सरसकट खंयच्या डेव्हलपमेंट परमिशना वांगडा हिल कटिंगाचें परमिशन आसता म्हणून सांगता पळय आनी सेपरेट परमिशन दिना म्हटल्यार इश्टानो घेयना म्हणूंक ना. कित्याक दिवपाचें प्रोविजन आसा, दिवपाची सिस्टम आसा, पूण घेवपाची पद्दत ना, कोण घेवपाक वचना. कित्याक तर गोंयांत सद्याक रियल इस्टेट धंदोच चल्लेलो. गव्हर्मेंट खंय चल्ला तर हे चल्ला ते रियल इस्टेटाचे धंदे गव्हर्मेंटांनी बसून आमचे ब्रोकरूच बसलेले आहा म्हणून सिस्टम आहा ती फॉलो जायना. ती कशी ती इश्टानो आमी समजयता. While massive hill cutting continues to be done in various parts of Goa, the stand government has adopted seems to be emboldening the violators. It is the Town and Country Planning Department that issues the clearances for a project. Now, when the project is being presented for clearance, does not the Town and Country Planning Department visit the site? In my opinion, the clearances that are being given are given to a project at a particular land. If the land is hilly, how can the project be given permission? Therefore, we demand that revoke all these permissions immediately and then let us discuss and talk about it. Thank you. Hill cutting continuing even after a catastrophe in Wayanad shows that the authorities have not learnt a lesson from the incident. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.